चलें शुक्रिया चलो यार चेन बना लो लियाओ जी एक वीडियो हो गई मुंडियां नूं यार मेरी बारी वड्डा चलो ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਨਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਆਈ ਜਾਓ ਯਾਰ ਖਾਈ ਜਾਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਤੋੜੋ ਨਾ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਨਾ ਆਮਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ चलो यार चलो 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 रुको भाई इसके रखो यूमी साहब यूमी कब नहीं आए दोबारा लेके आओ भाग ना को दोबारा बार चक्कर लगा कल्ले कल्ले आओ ना यार तो काली बड़ी है ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ नीचे जमीन ਤੇ ਰੱਖੋ नीचे रखते जाओ हां भाई आगे कर नाल ला राम 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 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू चौधरी आप देख रहे हैं चौधरी टीवी मेरे साथ इस टाइम चौधरी शराज ताहर साहब हैं कोऑर्डिनेटर हैं क्लीन एंड ग्रीन डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के सेठ सदीक साहब हैं और ये हैं PHA के और ये थोड़ा सा प्रोग्राम के मतलब बताएंगे हमें जी राजा साहब जी हम कोशिश कर रहे हैं कि गुजरांवाला में हम इंडिया का 37,000 जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करें 1 मिनट में हम तकरीबन 60,000 के करीब पौधे जो है वो लगा रहे हैं इसमें PHA अपना पूरा किरदार अदा कर रहा है हम लोगों ने डिगिंग और इसका बेसिक होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह इसमें आप देखें कि मुख्तलिफ जो मोर देन 30 टाइप्स हैं स्पीशीज़ हैं पौधों की वो हमने मंगवाई हैं और वो ऑफलोड भी हो रही हैं जैसा कि आप देख रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसको जल्द जो है वो फाइनल करेंगे तो पौधों में कौन कौन सा प्लांट आप जो है ना हमने जी फ्रूट ट्रीज़ हैं फ्लावरिंग ट्रीज़ हैं शेडी ट्रीज़ हैं उनमें अनार है शीशम है बकैन है नीम है उसके अलावा आपके पास जामन है शहतूत है और बहुत सारी मुख्तलिफ जैकोरेंडा है मल्तास है ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड की तो ये अभी कंप्लीट है आपका सारा हमारा बेसिक होमवर्क जो है वो तकरीबन नियर टू कम्प्लीशन है पौधे तकरीबन 40,000 आ चुके हैं और पिट्स डिगिंग जो है वो भी हम 30,000 प्लस कर चुके हैं जैसे इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ ये सारा फाइनल हो जाएगा जी ताहर भाई थोड़ा सा आप बताएं जी अस्सलाम वालेकुम जी हम 1 मिनट में 50,000 का रिकॉर्ड लगाने जा रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड सही और जिसमें हमारे पूरे गुजरांवाला की जो है इंतज़ामिया गवर्नमेंट हमारा भरपूर साथ दे रही है और जिसमें PHA डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे साथ खड़े हैं जैसा कि राजा इमरान साहब इन्होंने आपको बताया है कि इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें और तकरीबन 30,000 तक डिगिंग हो गई है कंप्लीट और हमारे प्लांट तकरीबन आ गए हैं और हम 60,000 की तैयारी करेंगे जिसमें से 50,000 का हमारा रिकॉर्ड लगेगा अगर कोई पौधा वगैरह या कोई कम हो जाता है या टूट जाता है तो उसमें ये है कि 10,000 हमने ज़्यादा रखा है उसमें एक्स्ट्रा रखा हुआ है जिसमें यह है कि हमारा वो 50,000 से कम नहीं होगा इंशाल्लाह ज़्यादा ही जाएंगे प्लस जाएंगे तो इंडिया का जो रिकॉर्ड 37,000 कितने सैकड़े का कोई अंदाज़ा है वो 37,000 समथिंग का है वो यही है कि इंशाल्लाह ताला हम बीट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला जी वो हम 1 मिनट में 50,000 लगाएंगे प्लांट जिसमें ये है कि हमारा गुजरांवाला आपको मेन GT रोड पे ये किया है हमने एक्टिविटी 10 से 14 किलोमीटर का ये एरिया है अजीज़ क्रॉस से चंदा किला तक बाईपास इंटरनल साइड सिटी साइड है बिल्कुल
اور تقریباً سب بھی وہ فروٹ پلانٹ ہیں. اس سے یہ ہے کہ غریب عوام جو یہ فروٹ پلانٹ کی وجہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح، آنے والے وقت میں ان کو فائدہ ملے گا. بالکل آنے والے وقت میں ان کو فائدہ ہوگا. جی سیٹھ صاحب آپ تھوڑا سا بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ راجہ صاحب نے بھی بتایا، شراز صاحب نے بھی بتایا، ہمارے شہر میں پودوں کی بہت زیادہ کمی ہے. ٹھیک ہے، فروٹ پلانٹ یہ ہمارے شہر کی بہت ضرورت ہے، جو پہلے جو ہے نا کسی نے بھی نہیں اس کی طرف دھیان دیا. میں تو یہ کہتا ہوں جی یہ ہم ریکارڈ جو ہے قائم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. انڈیا کا ریکارڈ توڑیں گے اور یہ ہم ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں گجرانوالہ کے لوگوں سے، انتظامیہ سے، جو ہم کالونیاں وغیرہ بنا رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا یہ فروٹ والے پودے لگائیں، تاکہ لوگوں کو، یہ غریب لوگ جو ہیں جو فروٹ کے اوپر پیسے نہیں خرچ کر سکتے، وہ لوگ جو ہیں وہ چلیں وہ کسی طرح سے وہ کوئی فروٹ لے لیا، کھا لیا. ایک تو ان کے لیے بھی چلو بن جاتا ہے، ان کو ذائقہ مل جاتا ہے. دوسرا یہ صدقہ جاریہ ہے. جی وہ کہتے ہیں نا درخت لگائیں جنت میں گھر بنائیں. انشاءاللہ تعالی ہم اسی پلان کے اوپر ہیں. خان صاحب کے ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں، جو انہوں نے کلین گرین کے حوالے سے پلان دیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کاربند ہیں. تو ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، سٹی گورنمنٹ ساری بھرپور تعاون کر رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا انڈیا کا ریکارڈ جو ہے نا وہ توڑیں گے اور پاکستان کا نام جو ہے نا وہ روشن کریں گے. پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے جی، مجھے اجازت دے. QDBS اسکول GT روڈ سے. اللہ حافظ.